Ang mga Bisaya nagtigom kay na si Elias dire. Bisaya na po diha. Ikaw po, Bisaya po diha. Palit ako ticket, oh. Nakapalit na ka? Kay mo na daw ni sa concert. Oh. So, mo palit ka. Pero standing ni. Standing. Oh, karon. Ulit na. Si Gwenda na lang. Kuno? Jen admin eh. Kanang standing man eh. Oo. Ay, alam mo, lagi ba na? Ha? Doon lang gihapon kay gamay man ang lugar dito. O, Parang hall. murag hall raman. So, di gihapon, okay ra. Huwag ka na kayo makapipicture ng Pa-picture na karon. worth it na. Lagi. Balit, nagalikog duha. Wala pa ko ikauban. Idol kayo na siya sa kumain agaw ba? Malaki. Pilipinas. Mana na, kapag-picture ka. Oo. May naka-picture ka, padala ni Ako, brother-in-law. Ha? Makikisingit. Oo, okay na. And sa Sultan Banquet Hall yung ating venue. For tickets and sponsorship contact, Vertex Entertainment Productions, or send your email to shayzumba7@gmail.com. Dara, oh, dara. Oh. So, hala? Namimili na siya para sa snacks nila. Okay. Ayan. Makakainin na mamaya. O, papahingayin na muna natin guys ha, kasi galing pa sila ng Toronto. Doon sila kumain ng Toronto. Maraming Toronto sa Toronto. Ayan. Yung mga taga-Winnipeg, May Winnipeg dire. Wala pa man sila. Nagulat pa, kaya nangaon pa sila. Elias pa. Yeah. Thank you very much. Ang mga Bisaya, dana, nagkatipo na. May paminaon ba? Bring them on video. Hello guys, ngayon narito sa Seafood CBC area. Hinihintay lang namin kumain, magpapakain. Tawara o, gangisi lang yun o. Magpapatabi kayo. Picture na pang Elias. Ha? Go na. Elias, talian ka o diya Elias. Elias. Oh, kaista! Dali na kayo. 1 minute lang ba? Okay pa? Kaya pa ba ganina siya? Tanawa Elias, mga tiguang imong kuan, imong fans. Di aragalig ta diri kay suporta. Diba? Oh my God. Ato man na. Pinoy mas, Pinoy. Pinoy good. Oh, isa man na. Wala pa, kaon pa sila. Asa man? Wala akong pailaan na. Itong tapat ni Elias? backup ni... Oh, singer dito? Wait, dere kay kuan. Mo isno ba? Ha? Pinsan mo na. Okay, pwede na. Duway pa di ay. November 59! March na. Late Night Madness.
Late night madness starts at 8 p.m. at 12 midnight. Sayawan po tayo dito, magsasabak kami sa buong Cebu City Elevator floor. 29? Wala po itong bayad, Kailan, kailan daw? all you have to do is download the SMC Plus application. Oo. Every, ano na yan, no? Every Friday na ba yung Saturday? Ayan, i-unload po natin yan for 3 weeks. Ang tawag ng Winter Wonderland events, no? Very good. Every Friday. All right. And once again, guys, we will not report you our event. Elias JT concert happening on November 29 at 5 p.m. or 7 p.m. The door opens at 5 at Sultan Banquet Hall. Tickets are available for purchase $120, $95, and $50 admission. Ano, pawa-uwa man kuno ka, pa-picture na lang. Ano naman ay uyab. Na, sakto na na. And also, dito sa mga hindi po ba nakakala, Cebu City is offering buy one, get one free Monday to Sunday Magpa-picture din po. Magpa-picture din po ka? Oo. from 8 a.m. Ayun to lang. 11 a.m. Pwede. Pwede po balik Monday po. to Sunday, Oo, Nasa buy po one, kayo. get one free. Sige. Hindi ko ano. Ay, na akong kauban. Sige. Layo sa diri ha. Dito sa Cebu City. Everyday na yan. Buy one, get one free breakfast meals from 8 a.m. to 11 a.m. from Monday to Sunday. And then this coming November 28th, Yun na nga. Hindi na a late night madness from 8 p.m. to 12 noon. where Isa lang. every Oo. Filipino and non-Filipinos will enjoy Easy pa, nagutom. music, fun, food, street food, and everything else po. Pati love life makakapunta po kayo dito, ha? All you have to do is look for Michael Bernabet, the manager, and search him. Makasingle pa po siya. TJ, Yun na. Naanohan mo. Hindi mo na, yan nakangiti. Ayan. Smile, Elias, smile ko no. Elias. Smile naman dyan. Dong, smile ko no diha. Kamay. Wa ka pati. Gamay na kayo mong tingin nilay. Adik kong si Adit, kamo yung pala na. our owner, President CEO, Mami Shay Pagador. And of course, Cloud Print Solutions, isa rin yan sa ating major sponsor. Ayan. Magsasabang Madina Challenge po tayo on November 29 at exactly 5 p.m. the door opens. Ayan. We also would like to say thank you to Dr. John of Skiller Aesthetics and Laser Center, Dr. Rod, Dr. Montano. Rod of Great Smile Family Dental. Maraming salamat. Mag-ibog ka naman ng Cloud Print Solutions by Aries Snow Channels sa Kawaban. Ang pinakamadaling na photo book owner. Ayan. Pinakamadaling yan. Thank you very much. And of course, marami pa pong events ng Burgess Entertainment Productions sa panunulat ng Magpapagawan and Mag-Shake Pagaduan. Kala pa naman natin, Burgess Entertainment Productions. And of course, wala pa natin ang stop ng Cebu City Edmonton to the break. Woohoo! And Baker Avenue, thank you very much for all your accommodations and generosity. I think maya-maya ready na? Yung po mga nakabili na ng ticket, pila lang po ha. Isa-isa po natin kayo tatawagin, okay? Yung may mga ticket, basic out ticket. And kung bumili po kayo ng ticket sa akin, you can just show the screenshot of your purchase. Maraming po salamat. Doon po sa bibili pa ng ticket, available po ito here ha. Si Elias po, isa lang po dadating. Yung pera ninyo pwede na pagkakain. Gastusin nyo na.
Di ba, Elias? Oh, kami na natin ang tika, di ba? Oo, hanggang linggo lang siya dito. Oh, yung mga pwede kami makikita nyo ng ulit araw-araw. Oh, hindi nyo naman makakain yun. Kaya bumili ka ng ticket, ikaw na. Ay, bagsak sa ulo. Oy, maganda yung ano mo, solid. Yung stick mo. Tiba yan, hindi na yan makakabagsak. Oo. Bayad ka na. Ayaw yan. Ano matibay yan? Yung sa akin, sira. Bakit dalawa, Joy Buela? Oy, kaon saging dodong, agoy. Gotom yun, oh. Abi na po ba niya asawa? Hindi ay. Guys, nandito ang pogi ng Canada kasama natin. Oh, nana. I'm calling Mr. Mike Bernabé, Sir Jeff. Start na? Okay, calling all the Sir Jeff and Secret City staff. Okay. Si Bradsok. Ay, artista, oh. Okay man. Dugay man, sakit na akong kamot o kuan. Ayun. Ha? Oo, kakain yun. Ayog tabon-tabon diha ka na usa nagatabon man. Hello, Bradsok. Shout out. Isang muna po si Dapat Palakpakan sa nag-iisang manager ng Cebu City. Eto din, Sir Mike Hello, Kenji. Kenji. Ang batang-batang manager, always generous. Ayan. Sir Mike, Sir Jeff, let's do the honors of having a photo with Hello, Ma'am Shay. Hindi ako makapag-reply ha dahil isang kamay ko lang nakaano dito. Sir Mike, Sir Jeff, Mami Shay. Ayan. Kinsa man na siya. Wa ko kaila. Kaila. GR, okay, GR. Ayaw sa libdi si Elias, oy. Ang wala mag Atora, to nagtaas ay. Buong Cebu City staff. Ay, bahala na lang, oy. Basta ka pa-picture ka lang, diha. Sino muna? And then from yung Cebu City staff. Ah, Seafood City staff, di ay. Alright, Cebu City staff. Kasama kayo sa Jeff. Woohoo! Ha? Ay, Kenji. Sama lang yung football. Okay na, taas kayo na kung bukya, da. Kasi yan din ang stage natin. Kung ano yan natin, sino Ako ang bigal, wa kauban. Kaon kami. Sherwin, JB, and Team Manahonsar. Dito naman natin ang Alice, JTV Band! Woohoo! Alam. Hindi tayo kasya. Ayan. Sa 29 pa na siya mosayaw. Ning abot lang sa Edmonton diri og sayo. Okay, saan na ako? Sama ba din? Picture lang usa sila karon. Mora nila. Yan. Okay, ano na? Oh, ate, one more. Kaya Joey.
gamay para picture na to ini. Na para GR, GR. Pwede mo ako picturean? Oh, nagda na. Oo. Tayo picture lang. Oh, sige na lang. Salit ulit ha. Puli-puli tadi ay. Gusto nga din mo. Maricel. Oh. Jen, oh, sige na. Sige. Eh, akong uban wa kasabot. Ini. Sige ah. Sakit na kong bukton, oy. Okay, isang mabilis lang. Come on. Ayan. Balik, may ticket ha, Jen. Pag-check it out, ticket nila. Ayan, tatlo lang sila. Ay, salamat. Isa pa, hindi isa. Yung pinag-lima o apat. Ayan, ilan sila? Hindi, ikaw, bibigyan mo nito. Dalawa na tayo. Dili lang muna. Abuti pa yung chance ha. Ay, Yan lang muna, hindi. di pala solo. Dili pwede? Di man ay solo. Dalawa na. Dalawa. Ito si Batik. Di pala solo. Anong solo? Daghan man di ay. Hindi ay. Hindi mo ko'y kauban. Mapin ka sa group. Kita group na. Sige, mag-group na lang tanduha. Aron mag-change na lang ta after. Ay! Dili, group man pa sa uban. Iyay! Aw, dalawa di ay. Ay, dili, uy. Makanan lang. Ay, aw, kauban na ng Ilyas lang. Gamay ra magpila, okay ra? Ay, mga singer nila sila tanan. Ha? Mga singer na. Sige ra. Gusto ra ko ako ra usa sa singer. Ilang grupo niya ako ra usa na unsa man pod. Di mabuhati. Oh, sige kitang duha. Wala gyud problema. Bisag na unsa na ni. Ay, ano mo na lang yan, yan na lang yung sinabi ng picture. Yung sa'yo. Yung sa'yo na Oh, lang. sige. Nana, Ano na? Basta sa unsa panahon. naman itong naon? Oy, di magkaka ini nga nag-live pa man ta. Ah, sige. 15 na lang ako. Apat. Ako ra man usa, hindi nakasama yung kaibigan ko. Oh. Pwede kayo. Nakasama po kayo. Isa pa. Yung solo. Solo po, sige po. Yung walang single ba? Ako single. Pwede isa. Ako lang ako isa. Ito na, isa lang daw. Yan ka muna. Next po. Bili ka na lang po. Gawin mo na lang kamera. Hindi na ako gibilit. Nalagi ko yung bili. Bili sa nila. Next po. Atiin lang. Pwede isa. Yes, mommy. Yes, thank you. At saka may mga malitan pa ako dyan. Ito pong exit. Next. Next po. Ay, ang exit po natin ay doon natin ha. The next group po. Next. Next group natin. Ay, isa lang. Ay, perfect. Ibang natin is green. Lumalaban. Palaban. Ay, prinsesa. SPIP yan. Perfect. Pag SPIP, may karapatan magsulo. Perfect. Next. SPIP ulit. SPIP ulit. Ha naman to. Thank you. Pipicturean pa rin Ano man to? naman. In Sa- blue. Lampar. Ako airdrop. Ano Okay. mo? 288. 288. Oh, diri tagi. Diri, exit diri. Bikas ta, bikas. Saan ka exit? Exit ta, Ate, exit. exit doon. Exit doon.
Luhod ka ng luhod sa akin. Ng luhod. Char! Char! Next month, dalawa. Oh, ay, wait lang. Sige, pakipasa na lang to 88. Pwede mo i-airdrop. Airdrop eh, airdrop. Sige. Naka-on siguro. Ma-on. Okay, naman kita. Gapon Saan ang number? Go naman. 780-288-8967. Kita na dito. Uy. Hindi ay. Nanyang. Thank you. Masarap to imong name, te? Charlotte. Ha? Charlotte. Charlotte? Yeah. May taong taga sa Facebook pa. Ay, anong diliman? Diliman. Kalami ba si mga isda, uy? Ano diliman siya po sa iyo? Ala. Ako sa nisip ang ticket, ang mawa ni. Bira-bira ba? Teka, dali lang. I-text daw po, TV, kay unya na ako i-save. Sige, ako saan itago niya akong ticket. Itago akong tickets. Ka-close yun na ako ni Kuan. Ni Elias Direo sa picture. Sige, i-text. Karoon na, I-text karoon ko. na. Nasa gawas. Sige, nice meeting you. O sige. Ano na akong live karon. Close kaayo ko, oh. Oh, basta mga Bisaya. My family, next please. Ayan. Pamilya ko naman. Thank you so much. Alright. Yes, meron ako siya nakapag-bibili ng ticket. On next group. Oh. Maraming salamat mag-picture. Hindi, joke lang. Joke lang. Alright, fine, mga Bisaya friends, mga Bisaya, Uy, Bisaya ako. FC, pagdating ko sa ulo, FC ko. Alright, let's go, let's go. Ililim niya ng ano siya. Bisayan, di ko Ilocano. Mga mahal ko, pagdating ko sa ulo, ha? Just Let's go! Let's go! Ay, group of five, group of three, alright, group of three, go. Group of three. Salag-salag naman. Mag-search ka sa VIP. Meron ka sa VIP, Opo. Thank you so much. Ayan. Magkakamay lang po muna tayo, ha? Wala nilang natyatap. Kamay-kamay. PSPIP to. Laptop. Go laptop. SPIP sinabi yak. Hotdog kay PSPIP man. Ay, girl, parang wala naman. Alex, girl. Group of two. Group of two. Perfect. Ayaw kaulaw, ay kaulaw. Oy. Once again, guys, if you want to purchase the tickets, it's available for purchase. Debit, credit, or alright, next group of three. Group of three po tayo. Group of three. Ay, wala solos. Ano po ticket natin? Ay, basket perfect. Go! May kapag. Ah. Once again, if you are interested for sponsorship, contact Ben Ecker or Mama Shane. Prinsesa SBIP yan. Ganyan talaga po SBIP yan.
Solo. And next. Next. Next logo. Best friend of mine. You. Oh, Roy. Roy. Diyos ko, pag si Janice yawan talaga. Okay. On next logo. Oh, perfect. Oh, alam niyo na, I guess ha, pumili natin yan. Pupurihin yan ni. Depends. Pupurihin ko yung box ng logo for the launch. Pupurihin ang Seafood City doon sa Pino sa Kalakagpag. Assistant Manager. Assistant Manager, go! Wala na, muli na mga tao. Okay, nasa ka? Ay, oo. Okay, wala sa mouse. Meron pa. Ayan, meron pa. Last group. Oo, last group. Ano pa yung last group? Hindi kami chicken skin ha. Janice. Okay, Nindot imong tato. Nindot imong tato. Nice. Tatos in the body. By the way, guys, the event will be happening on November 29. Sorry. Sultan Bakatron. Tickets are at SVIP 120, VIP at 95, and GA at $50 only. Yes, ayan. Kasi po tayo ngayon, ha? And again po, available pa rin po ang tickets natin just sa approach sa lounge bench here. Yes, or Mami Jenna, And Mami Shay. Joy, Diana Joy. Kung kayo makakapanood, pero kung hindi nyo manonood, ibili nyo ng ticket. Joy, sa 29 na lang yun na magkita. Oh, do kayo. Oh. Gusto nyo ng sample? Woho! Sige na, sampol. Ala. Agoy! Yan ang dapat abangan nyo sa November 29. Nabuhat mo na. Oy, nabuhat. Oo. Oh, sample, Mami! Mouse Ben, sample! Everybody, let's sing! Woohoo! Yay! Yay! Buod na po katuloy. Parang sabi ni LSD na tayo, beauty. Ay, pero sir, sponsor? Platinum. Isa din sa pinakalangan yung balloon sir as. Pila na po yung ticket. Yung pong gusto ko ulit. Ayan. Massage tayo dali. Dali. Merry Christmas po. Pag nasasabi ng Merry Christmas, dapat may pa. So, hindi ako ang tipo yung sasabihin. So, yung nakapamahan ng pwede. Ayan mga sponsors po. Tapos meron pa tayong may tickets, sir na. May mga tickets pa. Wala sunshine, may paakbay. Over. Sunshine, oy, lawa. Nga, nung na. Bigaon. Ay, Agoy. behind the bar. Oh, apil man ang kuan, oh. Nice. Nice. Smile. Alright, last one. Wala na Upalit ako. o na kung kaso na aman.
Next. Unsa imong giingon? Unsa na? Mupalit onta ko pa kasunaaman ka sa planetang dili makita. Wa makita ninyo? Next. Thank you, Lord. Unsa di makita? Baka pagkakita ng mga managers. By the way guys, babalik po si Elias on November 29 at 12 noon. November 29, 12 noon. Once again, yung pong mga may ticket lang ang makakapagpa-picture kay Elias JT Lican. Ayan. Ayan, okay. So, ito isa pa. One more. And then, we will let Elias talk. Ayan. Yung pong pag-apple natin, ha? Sampol na, sampol. Ito ka na, ito ka na. Hello. Wave diha kay nag-live ko. Isa may taga Pilipinas. Scan mo din. Wala mo may coin. Alright guys, once again, maraming salamat po. Cebu City, Edmonton, araw-araw ang gusto. Elias himself. Tingnan na lang dong salamat mo ragod. So, kita-kits po tayo ngayong November 29 dito sa Ipokran. Doon naman dito naman tayo party kasama din yung Street Union Guys. Ngayon po, I love you all. I love you! I love you. Sabag ka nulit! Mura pud to. Mamalit yung nag-ticket basta mo kanta pa mo. Catch Elias live. Atong bagto, si Kung Mawa. Wag na, anong usama na? And of course, let's hear it from, Raul, magpapapicture ka pa? Okay, let's go. Isa na lang, kahit tulong. Oh, sige, go ahead. Oy, kay mga gwapo na na. Mga gwapo dito na. Oy, Edgar! Mga gwapo. So, magpapapicture ka na? Mga gwapo. Alright. Oh, nice. Sama-sama po tayo sa November 29. Only here at Cebu City, Edmonton. Maraming salamat po. Thank you. Salamat, daghang salamat, Edmonton. Salamat. Salamat. Upper B, upper ko. Upper ko. Basta as kamot, oy. Thank you. Oh, dawa. Smile diha. Yes, Chef Lawrence! Tita Happy, hello! Buutan, oh, buutan. Ano man, Jeffrey? Wako man, Jeffrey. Ano man, Jeff?
kita ni Sabado. Bye-bye! Bye-bye! Uban ko, be! Uban ko! Uban ko, uban ko! Muban ko! Bakul up na. Oh, nagisunod pa gyapon siya mga tao. Oy, I'm sorry. Ana, uli na siya. Sabado na niya magkita ini. Okay na sila, bakul up na. JR! JR! Bakul up na. Bakulap na, bakulap. Saba ka diri? Yun, saba ka diri. Saba ka diri. Saba ka dito. Anya. Nahuman na. So, muli na sad ko. O, sige na, bye-bye na guys. Sa 29 na po taman. Live. Okay, thank you. Bye. Thanks for watching. Okay. Whew.